setiap daripada apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita buat, biasanya kita nakkan sesuatu keputusan. Alright? So, di dalam trading pun kita ada keputusan. Actually, dalam trading hanya ada dua je keputusan. Sama ada kita profit ataupun rugi lah. Tapi saya akan pecahkan sedikit keputusan tu pada 5 supaya kita nampak gambaran bagaimana kerugian boleh berlaku di dalam forex dan bagaimana keuntungan boleh kita dapat di dalam forex trading. Okay? So, tanpa berlengah waktu, jom kita roll intro dan kita start kita punya education program. Okey, seperti yang dijanjikan, so hari ini saya akan sharing tentang 5 result yang boleh kita dapati dalam trading. Walaupun sebelum ni, basically saya dah cakap yang actually result kita sama ada dua je, sama ada profit atau loss. Walaupun core result dia hanyalah profit atau loss, tapi saya pecahkan supaya kawan-kawan semua faham. Okey. Okey, untuk result satu ni saya akan tekankan iaitu margin call, iaitu MC lah. Di mana ialah kalau kita ambil position buy dan market terus menerus ke bawah, so kita tidak membuat apa-apa, sama ada cut loss ataupun berbuat sell, maka dia akan menelan equity kita sampai habis. Dan seperti saya cakap tadi, dia ada cut loss ataupun stop loss. Dan dalam situasi begini, kadang-kadang kita mula membuat tindakan yang tidak rasional, itu kita layer lagi. Dan ini akan menyebabkan akaun kita akan margin call. Okay? Okay, untuk result kedua ialah cut loss manual. Okay, sama situasi, kita buy dan market turun ke bawah. Tapi kita melakukan cut loss secara manual. Mungkin kita stop di sini. Mungkin kita sudah loss sekitar 10 USD. Anggaran lah. Alright. Cuma bahayanya kadang-kadang, sekiranya kita tak ada meletakkan ASL, kita close secara manual. So, kita bimbang berlaku market spike. Market spike terus. Jatuh 1000 pip. Dan ini akan menjejaskan kita punya account lah. Okay, result yang ketiga ialah kita menggunakan pengawalan stop loss, iaitu secara automatik. Di mana contohnya kita telah set kita nak kerugian sebanyak 30 pips daripada entry kita. Dan kita situasi sekarang sama juga, entry buy dan market turun ke bawah. Tapi selepas 30 pip, so apabila market langgar kita punya SL, posisi kita dia akan di close secara manual. So ini yang dipanggil kategori yang risk yang dikawal lah. Risk yang dikawal maksudnya kita dah calculate risk kita dan kita berhenti di mana yang kita sanggup kerugian. Alright? Biarpun kita loss, tapi sekurang-kurangnya akaun kita terjaga. Di mana kalau contoh akaun kita $100, so kita masuk 0.01, 30 pips ialah sebanyak $3. So masih akaun kita masih ada $97. Selamat. Okey. Okey, result keempat, famous juga kita selalu dengar orang kata BE ataupun BE positif lah. Okay, kalau BE ni konsep dia ialah plus minus zero. Tapi jarang lah sebab kita trade mestilah kita nak positif kan.
Okey, dalam situasi BE ni, kebiasaannya kita entry buy dan market betul-betul memihak pada kita lah. So market ikut cakap kita naik ke atas. Dan mungkin di satu position kita telah letakkan kita punya target profit ataupun take profit kita. Tapi di saat itu kita masih nak secure kita punya equity, maka kita akan letak satu line. Line ni dipanggil line XL. Line stop loss juga. Tapi dia berada di atas price kita entry lah. Setengah-setengah trader dia suka letak plus BE 10 pip atau BE 5 pips. So apa yang berlaku ialah apabila market reverse dan langgar kita punya SL positif tadi, so kita still dalam profit, cuma profit kita tu kecil lah. So ini strategi untuk kita secure kita punya equity. Alright. Okay, dan result kelima ialah take profit secara auto lah, ataupun kita boleh juga trade manual. Saya combinekan sekali lah auto dan manual ni. Okay. So mungkin pada situasi ini sama juga, kita dah set kita punya BE dan market mungkin masih meneruskan perjalanan. Dan ini target TP kita, tapi market duduk di range sini. So mungkin kita kata kita nak ambil profit terus lah. Dan kita close manual. Close manual. Pun boleh juga. Tapi kalau market terus pergi ke TP, so position kita pun akan ditutup secara automatik. So saya harap perkongsian saya ini memberi manfaat pada semua rakan-rakan. Okay, so macam mana? Anda nak yang mana? Of course lah, semua orang nak yang profit kan. Tapi kita kena ingat, forex ini ialah industri yang berisiko. So, jadi kawallah risiko kita sebaik mungkin berdasarkan kesanggupan kita untuk rugi. Dan bila kita rugi, so kita kena stop seketika, cari ketenangan diri, relax, jangan stress. Alright? Sebab tu saya kata tidak semua orang sesuai untuk melibatkan diri dalam industri forex trading. Okay, so jaga diri, jaga kesihatan semua. Sila patuhi SOP. Duduk di rumah kalau tiada urusan di luar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.